mga bebe, ayan, may regular customer tayo. Mag-a-avail si ma'am ng Apple Watch Series 10. Ayan, 42mm rose gold. Not activated, brand new sealed po. Ayan. Sige ma'am, unbox. Ay, pero bago ka mag-unbox ma'am, mag-scratch to win ka muna. Ayan, scratch to win ka muna. Yes po. Ayan. Ito may coins dyan, madam. Ano ko na? Baka ba cellphone niya, no? Wow! Wow, Ang cellphone ganda. Series 10. Uy! AirPods Pro 2. galing Ayan. O, syempre, mag-unbox ka na muna. Unbox mo na yan. Surti ka ha. Surti mo naman. Apple din lang. No. Sige na ma'am, unbox mo na. Love, unbox ko na. Unbox ko na po. Ano na po? 112.